Long time no play. Pakita mo sa akin yung ace ginawa mo. Chamba lang yun. Lakas mag-op eh. Chamba lang yun. Nung panahon lang. Hindi nga makalis dito hanggang blue lang. Basta kalaro ko si Onggoy, okay na. Siya na nga eh. Kaso walang mic, ang layo. Parang nasa toilet. Yan, meron, diba? Wala bin. Ram, cave. Grenade out. Apat. Aray. Nice. Bomb drop, ayan na. Kanan. Nice. Nakaumikot. Hindi, Ram. Bomb drop sa inyo. Counter-terrorist win. Nice. Buenas. Smoke kami. Ingat mag-rush ulit siguro. Let's go. Kailangan ko pa ng P90 yan. Grenade. Laying down smoke. Flashbang. Deploying flashbang. Okay, clear so far. Elbow. Elbow. Throwing smoke. Kira yan. Grenade out. Kira. Yun na. Setting A. Copy. Coming. Clear. Elbow last Okay na, ata. bomb drop. Kaya natin yan. Donut. Counter-terrorist win. Alright. Tang na, hindi ko pa nakatyak. Oh, off na. Yaman yan si Wicked. Pati may sponsor lagi yan sa... Break time. Oo. Sponsor nila din. Move. Manager Team nila. nila. Smoke. May side-bet ba sila dyan? Throwing fire. Wala. Throwing flashbang. Siguro kung Pinoy sa Pinoy, no? Flashbang. Deploying Hindi flashbang. yata di. Throwing a grenade. Rotate na. Iwan ko na pa yan. A, ah. Di ba. Throwing smoke. Inubos yung... Incendiary out. Teka lang, baka nag-flank. Wala kasi bomba. Andito sa Andyan, dyan. Throwing a grenade. Sa ramp yan. Grenade out. Ramp na. Kaliwa mo orange. God! Pam drop, wala pa. Laying down smoke. Saan yung bomba? Saan doon? Sa... Pero wala yung bomba eh. Wala sa kanya, boom. Di ba kanina? May import dito. Yun, sa gilid, kanan. Baka ma... Pinto, kanan. Andyan. Grenade Sa out. pinto. Door. Lahat. Baka mag... Loko ka talaga. Ang inang pinto, napunta dun sa... Throwing flashbang. Sa dulo. Tabak. Sa dulo. Kanan. Yani. I'm defusing the bomb. Ike dito, Les. Sige lang. Bigay ko sa'yo. Ayaw.
Kaya, Malayo. okay lang, okay lang. Right on. Barrel, kailangan niya. Man, Masabay ako sa mid kahit isa. Titingin lang sa elbow. Saan ka para utog? Sarap ako, pre. Ay, patay, mali. Nag-ramp din ako. kaya ako. Throwing fire. Grenade. Kasi, Grenade out. Isa pa, isa pa. Nice. May isa pa dyan. Baka nag-cave na. care green. Deploying flashbang. Close. Flashbang. Walang aim na. Ay, akin. Sa B-main. Naka-off. Pero tingin ko may close dun eh. Smoke. Sarap na, sarap. Ayan na, flank na siya. Ako pala sa kit. Yan yellow. Pasok, pasok. Grenade out. Gago. Cave. Laying down smoke. Alam yellow. Alam mo, mata siya. Ako yata. Ay, ayun pala. Nice. Nice. Mundik pa. Wala pala yung 50k na ilo, pre. Baka eseng yan. Hey, si Balwig na pala yung Chamba lang Balwig. yun. Smoke pa rin Baliwag elbow. yan, baliwag. Bullet barrel. Single pala. Salamat. Bakasyon ka ba, Lip? Let's Oh, throwing smoke. 23 days din. Incendiary. Wow! Grenade. Pero 12 days lang yung bago sa bakasyon. Throwing decoy. Throwing flashbang. Sa akin na, sa akin. Nasa ako. Sa'yo pa, pre. Cave, pre, cave. Wala ako. Tago ko, tago ko. Deploying flashbang. Cave green. Meron yung aim in. Hindi. Loob na ng cave. Laying Eh, down sit up smoke. ata to. Wala sa video ra. Nakakave lang. Akin, sorry. Dami na. Minimum dalawa. Ay put. Ina mo, meron pa sa cave. Isang cave, dalawang A. Long Side na, to side, long na, side. unggoy. Dito, Ay, so. Dead. planting. Hello, Isa pa, isa pa, isa. Box. Defusing the bomb. Madre de kakawang puti. Now you're right on. You're Bulak yan, right di ba? on. Bulak. Na level 10 ko na rin yung face it ko, less eh. Panis. Ano ba pinakamataas doon? Level 10. Tapos patasan na lang ng ano, Ng ilaw. rating. Oo. Hanggang sa mag 3K yung mga grab. Wala. Basta level 10. For Queen and Country, man. Smoke. Start to Yung mga 27 pro, na. ilan yung mga ano nila? 3K. Pata. Grabe no. At tumataas pa yon. Incendiary out. Grenade out. Flashbang. Doon na to. Throwing smoke. Ay, Sorry. B. Cave isa. Kill. Tulungan. Kuha ng mid.
Ako nasa mid. Throwing Long- flashbang. Throwing fire. May ramp. Okay. Ramp yan, ramp, pre. Grenade out. May sniper ramp. Meron cave, merong cave. Isa. Biit. Bina. Dalawang cave, isang... May cave pa isa. Throwing Isa. fire. Ramp. Gago. Bilis. Pares doon. Grenade out. Nice. Sa short lang. Dalawa na sa short. Throwing smoke. Diffusing. Putang ina. Ente. Akala ko biniikot eh. Teddy. Ente. Dahil kalaban Naghanap din niya ako ng cave, Kurt eh. sa ano. Patay ako. May kit na ako. Kasabay sa mid. Alam Isa. nila yung muli yung kill, pre. Tingin lang elbow. Kunin ko yung ano, heavy. Sige. Sama ka to sa mid. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Hindi, isang A lang tayo. Smoke. Grenade. Flashbang. Laying down smoke. Oh, may cave. Balik ako, tol. Green. Sige. Gogo, alam mo ko. Isang B-ramp. Isang ano, Setting main hall sa A. May kill Throwing ba, pre? flashbang. Isa ko. Walang tao sa A, ah. Gagus. Isang B. Si isang ano? Tag yung B na yun ah. Isa lang. Isang B, A din. isa lang. Tag yan ah. last A. Malapit sa temple. Tempo lang yun. Tempo. Oh, Care City. Dito ah, city na. Nice. Oriente, boy. Ay, import. Sakit na naman katawan mo dito, Kurt. Wala na, hindi na ako Sakit na naman naglalaro. siya. Minsan na lang. Magkakasama pa rin kayo nila, ano. Oh, pero Yung bigla isa. na ako maglaro. Busy na, nag-aalaga na. Carry out. Deploying flashbang. Throwing a grenade. Grenade out. Flashbang. Dig yung ramp, dig. Isang cave. Nag-mid yata. Throwing smoke. Gago. Isang rap si ano nandyan, si Tanggol. Si cave. Doon na. Si CJ. In. Grenade out. Deploying flashbang. Bomb has been planted. Ayun. Let's go. Ramp lang lagi sila.
Positioning. Tsaka isang cave. Gusto niyo i-push niyo yung ramp. Push namin yung heavy. Let's make this Reyes rain. Throwing fire. Throwing a grenade. Kagong bilis. Ay. Nag-flash. Nice, man. Bilis. Nice. Elbow lang yan, guys. Multiple pa eh. Kaka lang. Pwede na barrel dito. Nice. Aiming Mid ako ha, mid isa. Teka, huwag niyo pick. Oh, one more. Mid tsaka elbow. Elbow. last one. Dyan sa may ano. Kanan. Kaliwa mo, Les. Nice. Shot. Sinakgan pa naman yung boy. Mado. Thank you. Ang bilis nung mag-mid. Kaya, gulat din ako. M4 oh. M4, bullet. Nade ka agad natin, Molly. Oo. Yung nade ko, nasa gitna na siya. Ako pala. Incendiary out. Throwing fire. Incendiary. Throwing fire. Grenade. May heaven, meron. Nice one. Flashing, mid. Flashbang. Laying down smoke. Ramp. Sniper yan. Nasa ramp. Throwing smoke. Taguan niya lang dyan sa bit. B-ramp. Donut na, may naglalurk. Isang donut. Going A. Ilang hit shot. Na to. Wala. Ba't inis? Oy, gago. Oo, yun nun, no. Ba't nag-smoking doon? Pero baba. Ito. Nice. Okay. Buso mo na. Elbow. C4 dyan sa may Sa- mid. Malapit sa'yo. Nandiyan sa mid. Dalawa. Bomb has been planted. Oh, Parang naglalag ka. Naglalag ka ba? Baka Sino sa man? amin yun. Aiming ako. let's go. Last round, P90. Pushing yung ramp. Nag-off sila eh. Isa pa. Come on, jump. Oh. Tapa. Last two. Tara pre, cave tayo. Boga. Incendiary. Isa pa. Madami. Bomb drop. Maluwaram. Ay, nagyan ang lahat sa ano. Saan sila? Hindi na Ganda ng ubusan ano. na ba? Ubus pre. Lupit. Dala, kapatay mo doon. Siya lang napatay ko. Kaso tag yun isa. Let's go. Grenade out. Throwing fire. Mid. Smoke. Throwing flashbang. Throwing a grenade. Dingin. BB. Ay, Kere. Walang tao dito sa B. Deploying flashbang. Dalawang A-las. Na box dalawa. Temple pre. Ako sa yan. Bomb has been planted.
Siyempre, matapos ka. Ay, gago na doon pala po. Sayang. Ente yun. Empty. Let's go, my brother. Saan tayo, guys? Saan, pre? Dito lang tayo. Tayo natin sila. Ano, B? Amen. Okay, sige. O, tara, tayo. Sige, tara. Akin na smoke mo, akin na smoke mo. Diretso ha, smoke ko yun. Smoke. Nakasmoke yung, ano, donut na lang yung tignan nyo, tsaka tempo. Na-smoke din. Ah, Meron pa. Bama. donut one. Donut. Donut. Meron dito temple. Sige lang ako sa temple, bro. Okay, donut dalaw. Tingnan natin nasa donut. Takto pag tingnan ko dalawang donut. Donut. Ah, donut pa rin. Tago lang, tago. Time. Ay, gago. Wala pa naman si Kurt nandun eh. Sino ang damage ko dun? 18 lang. Hindi nakatama ng maayos. Oh, reklam. Smoke ko mid, guys. Abi, rush. Tara. Sige, bahala kayo. Flash ko kayo. Ayan. Flashbang. Smoke. Throwing smoke. Pasok, flat sa usok, yellow. I'm planting the bomb. Baka may long hindi namin na-clear yung long. Sige lang kayo dyan. Ako na Sige, nakasmoke yung long. Nakasmoke yung long. Ako na 7, pre. Wala, sige. Tandito. Right. Last lang. Smoke ko mid. Yeah, pasukin yung mid. Pasukin mo, Leo. Sige, flash kita. Flash kita. Sige. Tingin ka lang kaliwa mo, ha. Donut lang to eh. Smoke. Flashy. Throwing the flashbang. Flashy. Throwing the flashbang. Andun na yung dalawa. Tara, tayo. Ay, off na Kunin mo yung doon. isa. Pero, Tara. Temple kunin ah, mo doon. temple off. Si Pau. Antayin natin si Green. Makaikot. Green, pasukin mo yung temple. Si Pau yung nandun. Kita mo, Les. Sige, Dito, close Green, punta mo na. Temple yung Wala, si Pau. wala. Antayin ka namin. ayun na, sumilip na. May isa pa, naka-off. Nice one. Isa pa. Clear. Clean yun. Not sure sa donut ah. Smoke. Clear donut. Kalamano sa donut. Donut lang possible ah. May P kanina eh. Dito, doon. Donut. Sight na. I'm throwing a grenade. Tangan. Ulit, Leo. Sige, mid.
Sige, sige. Malayo ka ba? Malayo ka pala. Si Bullet. Okay. Bullet, tara, dalawa tayo. Tara. Ito, knock lang naman to eh. Flashing. 1, 2. Flashing. Putang ina ka. Bakit ako pinatay mo? Alupit. Sakay na. Kunin mo kay pre. Wala na pala. Kunin mo kami ramp. Andiyan na. Ramp. Nice one. Careful kayo dyan ha. Clear na to, dalawa. Teka. Dalawa, last. Isa pa. Tag Taray. na yan. Bless. Hindi, nandun na. Time. Hindi, tag na yan. Walk. Long. Run, little girls, run! Wag ka na sumama bulit. Kaya nga eh. Papatayin ka lang nila eh. Akala ko namatay ako sa kamay ng kalaban eh. Akala ko nga nabatay ka dun eh. Patay ka nila yun. Pinatay nila eh. Sabi, Ako ulit. Tara. Inis mo. Wala akong smoke sa rin. Mismo ko, Red. Kain. I'm throwing fire. Flashing. One mid. Short. Ay, sabong ka. Short. May ops sa may heavy na. Or city. Throwing a flashbang. Grenade out. 1K. Patay kay Bisa. My God! Long, one. Hit. Last. Yan. Short. Long. Short. Short or long. Naka-off. Nice. Nice one. You